ओढ गणराया तुझ्या आगमनाची, लगबग सुरू झाली आहे कोकण वासियांची। सजावटीच्या असंख्य कल्पना प्रत्यक्षात उतरू दे, बाप्पा तुझा आशीर्वाद नेहमी कायम राहू दे। कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत गणेश सजावट स्पर्धा 2024। मुख्य प्रायोजक श्रीराम बोरवे, सहप्रायोजक सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक। सुरवर पूजित जित दानव कलभ, स्वरवर लंबोदर धर हर हर कलभ। नौमि श्री भगवन्तं गणपतिमति वरदं, वरदन्ती मुखं सुमुखं सादर मे करदं। धौतमलं शमलं विदमपि ददतं हतपापी शमलम्। कांतं कनये सुदुरन्तं, करुणं शरणं शरणं यामायमिनं शरणं नमत सुवितरणं। जय सुरवर पूजित जित दानव कलभ, स्वरवर लंबोदर धर हर हर कलभ। गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यं कृतं वच्मि, सत्यं वच्मि अवत्वं मा अवभक्तारम् अवश्रुतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमाता सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं मामयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयः
सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाग्वदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं त्रित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यानन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मा भूर्भुवस्सुवरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्रम् एतत्त्वमनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् तकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तः निश्चगायत्री छन्दः गणपतिदेवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तैर्विद्धानं मूषकध्वजं रत्नं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रत्नवाससं रक्तगन्धानुलेपनाङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः